Kakabit ko to. Ano ba yan? Yung bagong boot level. Yun o. Boot level lang. 74 ba yun? Or 47? Hintay mo ako. Ano ulit? Oo, sige, sige. Sound checks. Limit switch clicks. Remove the broken level switch diaphragm and attach a new one. Damaged diaphragm. Open terminals. Cover. May shoutout ka ha. Shoutout. Sira yung ginagamit. Ha? Sira. Siyempre. Oh. Yan. May power na. Be careful not to touch the casing. Signal wire 24 volt is present. May power pa eh. Yan natin. Bawal yun, diba? Baka may makasisante dito. Kailangan dito lang. Diyan ako sa Pagka natin. Ganyan lang magpalit yan. Papalit ko lang yan. Titignan natin ulit. Kasi hugutin ko dito to eh. Tapos itong branda natin. Ayun, hugot pa. Yun lang yung tamang gamit. Kaya ang gamit ko yung dami eh. Gusto ko yung sinisira eh. Yun na. Pangalan pa yan, no? Yun, no? Guping. Ayun, no? Kita ba? Kita? Guping yan eh. Pangalan mo ito mamaya, ha? Nilagay ko sa TikTok, baka sa YouTube. Okay na yan. Pakilagay na ron. O, stop mo muna. Kulang pa pala. Mallet instrument. Tapos sama. Nakakanayan kahit na matigas. Oo, ayun na. Ayun sa likod. Ayan, yan na lang natin. Kabit muna natin dyan. Ay, lapat mo dyan. Pero ito mo. Ayun, yan muna, saksak mo lang. Yan. This is the actual level sensor installed. Activated by pushing materials. Thanks for watching.